নমস্কার বন্ধুরা, স্টেট গভর্নমেন্ট লটারি রেজাল্ট অফিসিয়াল চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। স্টেট গভর্নমেন্ট লটারি রেজাল্ট চ্যানেল একটা বিশ্বস্ত প্ল্যাটফর্ম, যেখানে পুরো ভারতের সমস্ত লটারি এজেন্সির টিকিট আমরা একই প্ল্যাটফর্মে দ্রুততার সাথে আপনাদের সামনে নিয়ে আসি। দুপুর 1টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত সমস্ত গভর্নমেন্ট এজেন্সির যে লটারি টিকিট আছে তার রেজাল্ট আমরা পোর্টালে আপলোড করি এবং সেই রেজাল্টটা আপনারা শর্টস এবং বড় ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পান। এই ভিডিওতে সমস্ত গভর্নমেন্ট লটারির রেজাল্ট একই সাথে আপলোড করা হয়েছে। স্টেট গভর্নমেন্ট লটারি রেজাল্ট অফিসিয়াল চ্যানেল কোনো রকম লটারি কেনা বেচার সঙ্গে জড়িত না। আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে লটারি কেনা বেচা হয় না। লটারি একটা এন্টারটেনমেন্ট এবং একটা খেলা। এটাকে এন্টারটেনমেন্ট পারপাসেই নিন। লটারি কাটাকে নেশায় পরিণত করবেন না। এটা নেশায় পরিণত হলে আপনার বড় ফিনান্সিয়াল ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। লটারি বিজেতাদের উদ্দেশ্যে আমাদের অনুরোধ, যদি আপনারা আমাদের এই চ্যানেলে আপনাদের রেজাল্ট দেখে থাকেন তাহলে আমাদের এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। চলুন তবে দেখে নিন পুরো ভারতের স্টেট গভর্নমেন্ট লটারি রেজাল্ট একই চ্যানেলে একই ভিডিওতে। নমস্কার। वेलकम टू द वन एंड ओनली स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी रिजल्ट्स ऑफिशियल चैनल। यहाँ मिलता है आपको पूरा भारत एक स्क्रीन पर, क्योंकि हम दिखाते हैं सभी राज्य सरकारों के लॉटरी रिजल्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर बिना किसी देरी के। नागालैंड, सिक्किम, पंजाब, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, महाराष्ट्र या कोई भी राज्य हो, अगर आपने लिया है डियर लॉटरी का टिकट तो उसका रिजल्ट मिलेगा सिर्फ यहीं, तेज, सटीक और सरकार द्वारा प्रमाणित कंसाइनमेंट के साथ। हम आपके लिए लाते हैं हर दिन के रिजल्ट्स। दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, शाम 7 बजे और रात 8 बजे तक। एक भी रिजल्ट मिस नहीं होगा अगर आप जुड़े हैं हमारे साथ। और ध्यान दीजिए, हमारा चैनल कोई भी लॉटरी टिकट नहीं बेचता। हम हैं सिर्फ एक सरकारी सूचना चैनल जो आपको पहुंचाता है वास्तविक और प्रमाणित रिजल्ट्स, वो भी सबसे पहले। और एक जिम्मेदार संदेश, लॉटरी एक अवसर है, लेकिन अगर सीमा पार की जाए तो यह आदत भी बन सकती है। इसलिए सोच समझकर जिम्मेदारी से खेलें। अगर आप भी चाहते हैं हर रिजल्ट सबसे पहले आपके पास आए तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में दबाएं बेल आइकन ताकि कोई भी ड्रॉ आपसे ना छूटे। नीचे कमेंट करके हमें बताइए आपने कौन सा टिकट लिया है, आप किस राज्य से देख रहे हैं, क्योंकि हम हैं स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी रिजल्ट्स, भारत का सबसे भरोसेमंद रिजल्ट प्लेटफॉर्म। यहीं से शुरू होती है किस्मत की असली कहानी। स्टे ट्यून्ड और बने रहिए सबसे आगे। धन्यवाद।